गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव समृता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। भारतात नवे कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 71,365 चेर पावलो। दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटी रेटय देंवन 5.2% पावला। जाल्यार फाटले 24 वरांत 1,217 मरणांची नोंद जाल्या। गोंयांत कोरोनाक लागून 6 जाणांक मरण आयला। भारताक थाकाय दिवपी गजाल म्हटल्यार ग्लेनमार्कान कोविड-19 दुयेंती खातीर नायट्रिक ऑक्सायड नेसल स्प्रे लॉन्च केला। भारतात फाटल्या 24 वरांत नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या असली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा। जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 4.54% जाला। सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 7.57 जाला। कोरोनाक लागून 1,217 जाणांक मरण आयलां। फाटल्या 24 वरांत 71,365 नव्या दुयेंतींची नोंद। 24 वरांत 1,217 मरणांची नोंद। राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 4.54%चेर। आतां मेरेन 170 कोटी परस चड लोकांचें वॅक्सिनेशन। जाल्यार गोंयांतय नव्या दुयेंतींचो आंकडो 469 जाल्लो पळोवपाक मेळटा। पॉझिटिव्हिटी रेटय 7.77% सकयल पावल्या। जाल्यार मरप्यांचो आंकडो 6 जाला। गोंयांत 24 वरांत 469 नवे दुयेंती। पॉझिटिव्हिटी रेट 7.77% देंवलो। गोंयांत 11 लोकांक डिस्चार्ज। 6 दुयेंतींक आयले मरण। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। मतदारांक 5च दीस उरल्यात। उमेदवारांची धांवपळ चल्ल्या। पूण आपणें कितें केलां तें सांगचे बदलात दुसऱ्यांचे नोंद दाखोवपाक वेळ वगडावपाक लागल्यात। गोंयांत हे खेपे नितळ उमेदवार तशे कमीच आसात। एडीआरान तशी म्हायती दिल्या। देखून आपलो तो बाब्या अशेंय चल्ल्या। पळयात। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत सद्याक मडगांव पालिकेचेर शेक गाजयता। कोळमारोड वाठारांतलो नालो गरजे भायर दुसरे कडेन व्हरपाक पळयता। गरजे भायर माड मारून उडयल्यात। अधिकारी ताका भियेवन आसात। दिगंबराक भियोवपाची गरज ना। तृणमुलाचो मडगांवचो उमेदवार महेश आमोणकरान उलो मारला। ESI हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान जो आमचो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन हे दिस इज ऑन 19/10/2020 हे ते लेटर दिल्लें ताणें हाका आमचे डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्सीस फिलीप नेरीक आनी ताजे कडल्यान जो नाला जो एक्झिस्टींग आसा बरो नाला आसा फाटीं हांवें ते लोकांक घेवन सगळे पळयल्ले आनी एलिगेशन केल्लें ताजेर हे नाल्याची ती कॉपी आसा म्हजे कडेन ती पळय दिगंबर कामतीन जो नाला बरो आसतना आमचे पब्लिकेचे पयसो सरकारचो तो नाला एक्झिस्टींग आसतना तो दुसरे कडेन व्हरपाची ताणें तयारी केल्ली आसा। ही प्रॉपर्टी ही डेव्हलप करपाक खंयच्या तरी बिल्डराक दिवपाक तो मदलो नाला जो आसा बरो तो शिफ्ट करपाक म्हणजे ऑटोमॅटिकली ही जागा बिल्डराच्या घशान गेली। सवा भितर घेवन बऱ्या रेटीन दिवपाची तयारी म्हणजे हो नाला जो आसा हे आमचे पयशे सरकाराचे आमचे पब्लिकेचे पयशे हांव निशेध करता हो। आनी दुसरें म्हटल्यार हांव पत्रां दिवपाक सोदता आमचो चीफ ऑफिसर मारगांव म्युनिसिपालिटी हाणें तांचे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिली। हांव म्हणटा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिवच्या पयलीं म्युनिसिपालिटीन ताची स्टडी करपाक आशिल्ली तो नाला खरोच बरो ना पिड्ड्यार जाला कितें बरो नाला आमी इन्स्पेक्शन केला वचून जेन्ना हांव तुडमुलान गेलो तेन्ना वचून पळयला सगळे कोलमोरोड लोकांक घेवन गेल्लो हांव थंयच्यान कित्याक तो ESI हॉस्पिटल कोलमोरोडार पडटा आनी ताच्या फाटल्यान ही जागा म्हणजे चल्ला कितें म्हणजे तुमी एका बिल्डराक हो आमदार ही बिल्डराच्या घशान घालपाक सगळी तयारी करपाक हे नाका जाल्ली फटिंगपणाचें हें चलयल्लें आसा। हें मडगांवकारांक कळपाक जाय नाल्यार ताणें हेचेर उत्तर दिवचें। वचून पळयात तातूंत झाडांची कत्तल केल्ली आसा। ते कमी कितें 5 माडां कितें विसरलो ती 5 आसा म्हजे टोटल ते बरयल्लें परमिशन घेतिल्लें आसा पूण 3 माडांची कितें परमिशन घेतिल्लें आसा आनी बाकीची मोर देन 3 तांच्यांनी कोकोनट ट्रीज कट केल्ली आसा। वास्कोच्यान काँग्रेसीचे टिकेटीचेर कार्लोस आल्मेदा गड लडयता। वास्कोंतल्या विविध प्रस्नांचे आनी स्कॅन्डलांचे फाटभुंयेर कार्लोसाच्या सभांक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। मांगोर हिलावेले सभेकय लोकांनी गर्दी केल्ली। उलोवपाक कर्नाटकांतले फुडारी आयिल्ले। वास्को खातीचो जाहीरनामो ह्या वेळार उजवाडाक हाडलो। दर गरीब फॅमिलीक म्हयन्याक 6,000 रुपयांची आर्थीक मजत दितले हाचेरय तांणी भर दिलो। Release the manifesto
in which they have mentioned rupees 6,000 rupees per month will be given to every poor family in Goa. It is not just a promise. This promise will be fulfilled and 6,000 rupees will be given to each and every family in Goa state. मुरिडा फातोड्डेचे भाजपाचे जाहीर प्रचार सभेत जे.पी. नड्डा उलयलो. ताणें भाजपान केल्ल्या कामांची वळेरी लोकां मुखार दवरतना काँग्रेस आनी तृणमुलाचेर फार पेटयले. नो, नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए मित्रों, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो हमको इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है. अभी मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी बाद में करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो अवसरवादी हैं. अब मैं कांग्रेस के बारे में नहीं चर्चा करता, लेकिन हाँ, वहां पर जितने हैं सब सीएम कैंडिडेट ही हैं. है कि नहीं है? सभी सीएम कैंडिडेट हैं. मतलब अभी खाना पका नहीं, खाने वाले तैयार हो गए. ये अवसरवादी सोच. एंड व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टीएमसी? जाइए बंगाल में देख के आइए गरीबी, जाइए बंगाल में देख के आइए ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है. सबसे ज्यादा बच्चों पर क्राइम बंगाल में हो रहा है और सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड क्राइम बंगाल में हो रहा है. क्या हम देखना चाहते हैं? और उनको उतनी दूर से उड़ करके यहां आना पड़ता है, वही काफी नहीं है क्या? और तकलीफ देनी है लोगों को. उसी तरीके से हमारे बाकी लोग हैं, ये मुफ्त वो मुफ्त ये वो. अब हमारे एक नेता है वो कहने लगे हम बिजली मुफ्त देंगे. अरे बिजली पहुंचाई नहीं, मुफ्त क्या दोगे तुम? जहां बिजली नहीं है वहां मुफ्त क्या दोगे? ऐसी स्थिति थी उनकी. इस तरीके की बातचीत को लेकर के वो चले. इसलिए हमको गोवा को आगे ले जाना है. और हम ये जानते हैं, मुझे गौरव मिला मनोहर पारिकर जी के साथ कैबिनेट में काम करने का. वो गोवा की आन शान रहे. उन्होंने गोल्डन गोवा का सपना देखा. उस गोल्डन गोवा के सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं. मुझे आज भी याद है. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले, संदीप कामुलकार आनी संदीप तुयेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेंचणुकेच्या ड्युटे खातीर गोंयांतल्यान 900 पुलिसांक भायल्या राज्यांनी धाडपाची ऑर्डर काडल्या. ही ऑर्डर बेगोबेग फाटीं घेयात, काँग्रेसीन मागला. ड्युटेचेर आसतना मरण आयिल्ल्यांक कोटीची लुकसाण भरपाय जाहीर करून अजूनय सरकारान ती दिवंक ना. तीवूय दिवची काँग्रेस मागता. ते परिस्थितीन आमच्या गोंयच्या पुलिसांक दुसऱ्या राज्यान कित्याक धाडटा? तुमी 900 लोक कमी हाडा न्हय. आमचे गोंयचे जे पुलीस आसा तांकां गोंयानूच आसुनी आनी 900 लोक तुमी कमी हाडा. तुम्ही 900 आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक दुसऱ्या राज्यांनी धाडप म्हणल्यार 900 फॅमिली अफेक्ट करता. ते 900 फॅमिलींक इतले हार्डशीप जातल्यो, डिफिकल्टी जातल्यो, ताचो विचार कोण करतलो? ताचो विचार सरकार केन्ना करतलो? सरकाराचें म्हणणें आसतलें की ते पुलीस तांच्यांनी हे गजालीक जॉबाक जेन्ना ते सिलेक्ट जाल्या तेन्ना हे सगळ्यो गजालीन तयारी केल्या. म्हाका दिसता सरकाराचे पातळीचेर जेन्ना हाचे पयलीं सुद्दां असो प्रसंग आयिल्लो तेन्ना एक धोरण ठरयल्लें की इमर्जन्सीच्या वेळार नेबरींग राज्यांनी आमचो पुलीस फोर्स धाडूं येता. म्हाका दिसता इलेक्शन हाका इमर्जन्सी म्हणूंक शकना. स्पेशली जेन्ना गोंयान इलेक्शन आसा तेन्ना गोंयचो पुलीस फोर्स 900 भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भायर धाडप ही मुर्खपणां. हें सरकार मुर्खांचें. हें सरकार मुर्खपणां करता. असंवेदनशील आनी इनसेन्सिटीव सरकार जाला. तें सरकार आमच्या पुलीस फोर्साचो विचार करना, तांच्या फॅमिलीचोय विचार करना आनी ही गजालीचो आमी निशेध करता. आमी डिमांड करता सरकारा कडेन इमिजिएटली ती ऑर्डर रद्द करची आनी जे 900 कॉन्स्टेबलांक उत्तर प्रदेशान आनी दुसऱ्या राज्यांनी धाडपाचें चल्लां तें बंद करचें आनी तितलोच फोर्स कंपेन्सेटरी म्हणून जो भायल्यान हाडटा तो कमी करचो. IRBचे कॉन्स्टेबल जावं पुलीस आसा ते इतलो धोको पत्करता, ते आपले जीव धोक्यान घालून तांकां फाटले फावट आमी पयला नक्सल एरियेन सुद्दां धाडलेले, पण तांकां रिस्क अलावन्स म्हणून आसता ते रिस्क अलावन्स खंय पावले? तें सरकार रिस्क अलावन्साचेर कित्याक उलयना? 2 पुलीस कॉन्स्टेबल ऑन ड्युटी एक्सिडेंट जावन मेले, केप्यां भागांतले आसले.
सरकारान व्हडलो अनाउन्समेंट केलो की दोगांयकूय एक दोनूय कॉन्स्टेबलाच्या फॅमिलींक 1-1 कोटी रुपया कंपेन्सेशन दितले म्हणून. खंय गेले ते 1-1 कोटी रुपया? सरकारान आज पर्यंत तांच्या फॅमिलीक कितले रुपया दिले ते डिक्लेअर करचे. मतदानाचो दीस लागीं पावता तसतशें वातावरण गरम जावंक लागला. उमेदवार नेटान उलयतातच, पूण विरोधकांक मातसो चड नेट आयला. पक्षांतर करपी फुडाऱ्यांक कशे वगी रावतात, तांकां खरमरीत जाप कित्याक विचारिनात अशेंय विचारपाक लागल्यात. जाल्यार सत्ताधाऱ्यांचे कांय कडेन पंचनामोय जावपाक लागला. तृणमूल काँग्रेसीची कारमोणाची बसका गोंय प्रभारी महुवा मोहित्रान गाजोवन सोडली. बाणावलेचो उमेदवार चर्चिल आलेमावाच्या प्रचाराक ती आयिल्ली. गोंयच्या राजकारणांतल्या खतखत्याचेरय ती पोट तिडकीन उलयली. तुमी वेचून दिल्ले फुडारी रातयां दुसऱ्या पक्षांत वतात आनी तुमी तांकां सादो प्रस्न लेगीत विचारनात हें कितें? बंगालांत जाल्यार लोक तांकां खडेगाड प्रश्न विचारपाचे तिणें सांगलें. आयकात. And Mamata Banerjee at heart today, even after being on the ground for 40 years, being a 3-term chief minister, is an activist at heart. When she cares about issues, she doesn't let them go. And that is the freedom she has given us as MPs. Today we can go to parliament and we can go hammer and tongs at the BJP because we are not interested in this politics of compromise. We are not bothered with this politics of compromise. I am not scared of what ED, CBI will come about me. I'm not bothered. So I can speak the truth. People tell me, how do you attack Amit Shah? You're very courageous. I said, I don't think I'm courageous. I'm just speaking the truth. What's the problem? What are you going to do to me? So this is something in Goa politics has become, I am amazed at this state, for such a wonderful, beautiful state with people with so much exposure. It has become Alibaba Chalis Chor. It is Alibaba Chalis Chor because there are 40 seats where everybody has been somewhere or the other, and because the assembly seats are so small, it is very easy to influence 4,000, 6,000 voters. So that is the issue. People do candidate-based politics and not issue-based politics. In Bengal, if 10 MLAs elected on Congress or Trinamool ticket had gone to BJP, if I had been elected on Trinamool, and one day after the election gone to BJP, I could not have entered my constituency. They would have shown me black flags right from the entry. The few people from Trinamool who moved over to BJP before the election and lost, today they can't enter their areas. They're crying, can we come back, can we come back? But 10 Congress MLAs moved from Congress, went to BJP and stayed 5 years quite happily. Nothing happened to them. Even the constituents did not ask them, sir, why did you defect? Am I saying the truth or am I saying something wrong? This is the truth. So it is time that Goans realize the power of their vote. This vote is very precious. People have fought for years. When we say 75s of independence, Amrit Kaal and all these big words, what does it actually mean? नावेले भाजपान नेट धरला. भाजपाचो नावेलेचो उमेदवार उल्हास तुयेंकारय गर्दी ओडपाक लागला. बेळगांवचो आमदार संजय पाटीला बरोबर हे फुडाऱ्यांनी ताजे सभेक हजेरी लावन ताका जयवंत करपाचो उलो मारलो. गेल्या एक म्हयनो भायर जालो आमी डोर टू डोर भोंवता आनी नावेली मतदारसंघात ज्यो 5 पंचायती आसा, रुंगामळ, दवर्ली, दिकारपाल, आकेबाय, नावेली आनी तळावली. म्हाका दिसता हांव संपूर्ण 5 पंचायतीच्या प्रत्येक डोर टू डोर घरांनी हांव पावला आनी आमकां एक उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा. लोकांच्यो ज्यो अडीअडचणी लोकांक जी कितें कामां जावपाक जाय ती आमी नोट करून घेतल्या आनी त्याच प्रमाणे आमी आमचो मॅनिफेस्टो जो आमचो जाला त्या मॅनिफेस्टोत आमचे लोकांचे कितें डिमांड्स आसा ते आमी तेजेर घातले कडेन आसा. ह्या मतदारसंघात गेली लिबरेशन जाल्या नंतर हो मतदारसंघ सदांच काँग्रेसीचो बालेकिल्लो आसलो. ह्या मतदारसंघाचो आमदार हो मंत्री, मुख्यमंत्री जालो, पूण ह्या मतदारसंघात जाय तसो डेव्हलपमेंट, जाय तसो विकास जावंकूच ना. सो म्हाका दिसता गेल्या 10 वर्सां आमच्या बीजेपीचो सरकार जो आमचो मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसलो, आता आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा, ह्या 10 वर्सांक हांगा कितें तरी विकास दिश्टी पडटा. ह्या मतदारसंघात आमचो आमदार ना, ऑपोजिशनाचो आमदार आसलेलो. ह्या मतदारसंघात आमी सपोर्ट केलो आवाजान फुडचालाक बीजेपीन. तेन्ना तो आमच्या मंत्रिमंडळान तो एक मंत्री आसलो. त्या टायमार आमी खुबशीं कामां हांगा केली, जावं ते नावेलीचे हेल्थ सेंटर, जावं ते नावेलीचो सिक्युरिटीचो ग्राउंड जाय, जावं आमच्या दवर्लीचो पंचायती फाटल्याचो ग्राउंड जाय, जावं आमचे दवर्ली भवन बांदला, मांडपान भवन बांदला, तशेंच आमचे दवर्ली झरीवाडा हांगासर व्हडलो स्टेडियम बांदला आनी तशेंच आमच्या मनोहर पर्रीकर स्टेडियम हो एक मोठो स्टेडियम. ही खुबशे विकास आहा आमचो नावेली मतदारसंघात
बीजेपीचा आमदार नासतना सुद्धा कामां जाल्ली कडेन आसा ही लोकांक खबर आसा. पेडण्या अपक्ष उमेदवार विष्णुदास कोरगांवकारान पयलींच्या आमदारांचेर आनी आदल्या मंत्र्यांचेर टिकेचो शिवर केलो. ताचो म्हणयारो उमेश तळावणेकारान जाल्यार सुदीन ढवळीकाराच्या 2017 वर्साच्या जाहीरनाम्याचो पंचनामो केलो. प्रतापसिंग राणाचेरय तांणी फार पेटयले. जाल्यार अपक्ष उमेदवार विष्णुदास कोरगांवकारान भाजपाक पेडणेकार हे खेपे बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी दिली. आयकात तांकां. सुदीन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकरान जाहीर केल्लो आज तुमच्या मिडिया कडेन हांव जाहीर करता. हांव ह्या जाहीरनाम्याक ढवळीकर फटींग जाहीरनामो म्हणून जाहीर करता. इतल्याकूच जाहीर करता. तुमकां एक थोडेशे 2-3 मुद्दे हांव आमच्या पत्रकारांक वाचून दाखयता. तांणी पयलो हायलायट केल्लो मुद्दो मोगो पक्ष जाहीरनामा गोवा विधानसभा निवडणूक 2017चो. ताणी हातून म्हटलेले आसा, पयलेच म्हटलेले आसा ढवळीकरान आनी आमकां त्यांनी पेडणेकरांक प्रॉमिस केलेल्या तेन्ना हांवूय आसलो तेंच्या वांगडा. पूण मुणकार कायदा सुटसुटीत करून सत्तेवर येता 2 वर्षात मामलेदार कचेरीत खास पूळ मुणकार न्यायालयाची स्थापना करून सनद घरपोच पूळ मुणकार आणि जमीन मालक यांचे हित जपून सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल हो तेजो पहिलो मुद्दो आसलो. दुसरो मुद्दो तेजो असो आसलो, पूर्व सरकाराने कूळ कायदा 1976 मध्ये केलेली दुरुस्ती आणि बदल सत्तेत येतात रद्द बदल केले जातील. मागीर त्याने तिसरो मुद्दो म्हटलेलो 1978 आधी मोगो सरकारने व त्यानंतरच्या सत्तेतील सरकारने कटण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेली मोकाशे, कुमेरी, अलवाला, अफ्रामेद इत्यादी कोमितीच्या अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेचे समस्येचे निराकरण केले जाईल आणि तसेच आणि तत्सम वित्त संस्था याद्वारे कर्ज मिळावे, विविध सरकारी योजनेचा लाभ मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. हांव एक ढवळीकराक चॅलेंज करूंक सोदता, हो फटिंगाचो जाहीरनामो तुजो करून पेडणेकरांक आणि आमकां सगळ्या समस्त गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न केला. हांव पयलीं तुजो निषेध करता. ही कॉफी तेचेर आसा जाल्यार तेणी पोवची. तुम्ही तर बीजेपी एमजेपीक तर तुम्ही वोट करिना जाल्यार तुमकां नोकऱ्यो सुद्दां फाल्यां मेळच्यो ना. हे जे कितें चल्लां राजकारण तें म्हाका कांय बरें समजना. म्हाका दिसता खंय तरी हांगा चुकलेले कशे लोक दिसतात, चुकीची दिशा दाखयतात लोकांक. आनी म्हाका दिसता की आयज तुमकां व्यवस्थित निर्णय घेवनूच तुमकां आयज पेडणेकरांक फुडें व्हरपाक जाय. ह्यो जर धमकी तर आमकां येवपाक लागल्यो जाल्यार हांव आयज मोपाच्या लोकांच्या फाटल्यान आसतलो, रस्त्यार येतलो आनी तांकां कितें तें दाखयतलो. म्हाका चड विशय घेवपाचो ना, पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हांव मोपाच्या वांगडा आसतलो, तांकां जॉबाक दिवपाक आसतलो, काल शेतकऱ्याच्या वांगडा आसतलो, तेंचे प्रॉपर्टीज गेल्यात तेंच्या वांगडा आसतलो, तांकां पयशे पावंक ना तेंच्या वांगडा आसतलो, तेंचे खूब अत्याचार जाला तेचेर आसतलो हांव. दोगूय हे तांकां धमकी दितात त्या लोकांक की तुमी आमकां जर वोट करिना जाल्यार आमी तुमकां नोकऱ्यो दिवचे ना. कारण हेंची शेणकी ऑलरेडी बीजेपीच्या हातीन आसा आनी दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा तो बीजेपीची तिकेट मागपी तो आतां एमजेपीन आसा, तोय बी तेच करतलो फुडें. म्हाका तर अशें दिसता तुमी वेवस्थीत निर्णय घेवचो आनी बीजेपी आमकां कितें तें दाखोवपाक जाय. आयज आमचे सिलिंडर घेवपाची सुद्दां आयज ऐपत ना. आयज 400 रुपयाचो सिलिंडर आयज 1000 रुपया जालोलो आसा. तेचेर तुमकां विचार करपाक जाय आनी आमकां बीजेपी कितें तें दाखोवपाक जाय आनी पेडणेकार कितें तें आमकां दाखोवपाक जाय. आमकां खूब फाटीं दवरलेलें आसा हे लोकांनी. आमकां केन्नाच तेंच्यांनी म्हत्व दिवना आयज पेडणेच्या लोकांक. म्हाका दिसता पेडणेच्या लोकांक पेडणेच्या लोकांचेर खूब अत्याचार चालू आसा. एमजी हाडली, बीजेपी हाडली, इतली वर्सां तेंच्यांनी तेच हाडले आनी आमकां पेडणेकारांक थंयच दवरले. मिलिंद नायकाच्या सड्यावयल्या कलावती मंदिरांत जाल्ले प्रचार सभेक देवेंद्र फडणवीस आनी हेर फुडाऱ्यांनी हजेरी लायिल्ली. मुरगांवच्यान जिखून आयलो जाल्यार मिलिंद नायक न्हय भाजपाच वेंचून येतली अशें मिलिंद नायकान विधान केलें. येता त्या इलेक्शनाक आतां आमी 14 तारखेक इलेक्शनाक वयता. ह्या गोंयांत सरकार कोणाचें जातलें? तुमी अशें सांगलेलें जावचें ना. बरें नेटान सांगपाची गरज आसा.
ह्या गोंयांत सरकार कोणाचे जातले आणि ह्या मतदारसंघात कोण जिंकतले? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंकतली. बरोबर सांगला आहे. जिंकली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जिंकतली. बरोबर न्ही? तर हे जर असत जाल्यार आमकां आनी दुसरो कांयच विचार करपाची गरज ना. इतलेंच सांगूंक सोदता की आमच्या युथा बद्दल जी म्हाका काळजी आहा पळय, आनी हावस टू हावस वयताना हांवें पळयलां, आनी आमचे सगळे जाणटे म्हाका मिटी मारून सांगता ते एकूच सांगता, बाबा आमच्या भुरग्यां खातीर कितें कर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले, संदीप कामुलकार आणि संदीप तुयेकार. तापमानात वाढ जातली अशी अपेक्षा असली, पण काल अपेक्षे परस वातावरण थंड असले. चढावत तापमान सामान्य तापमाना परस 2 डिग्री सेल्सियसान कमी म्हटल्यार 30 डिग्री सेल्सियस आणि उणे तापमान सामान्य तापमाना परस 1 डिग्री सेल्सियस कमी म्हटल्यार 19.2 डिग्री सेल्सियस असले. आणि आयचे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.